can see the first card. Oh wait, no. Ooh, it's green. It means nindot na siya. Basta green? Yeah. Anya, sa man yun? And then, light na siya. 1, 2, 3, 4. Ay, wait. 3 did it. And then ang 4th is na. Boom. Dram. Si Dran pa yun. I like that. Sa mana? Body coffee. What's that? Design na? Ang kani? Oh? Yep. Iron Thorns. Diretso na dayon. Oh, na nang nindot, dili pa. I don't know. Energy card. Meryl. Colette. LGN. Ano nga? Meltdown. And Trimmer. Rabska. Fortress. Ah, I see. Iwalpak mo to, soy. Ang ato Ang nindot. pag-open, diretso naman. Diretso na siya sa pinakalikod. Ang nindot na